Magpunta kami ngayon guys sa farm. Sa farm sang tiyo namon guys. Tingnan nyo ang mukha. Oh. Guys, sana na. Guys, sako. Attack! Oy, attack daw! Hey, wala! Ano na guys? Tikman namin yung makapuno daw guys. Sa lolo, ang apo ang kasunod. Yan guys, oh. Yung baka namin guys, malalaki na. Sa amin yan. Oh. Oh, ano na guys. Tingnan namin guys kung ano yung lang dito sa asinda niya guys. Mainit guys, mainit. Oh. I-vlog namin guys. Oh. Ito na guys. Ito na guys. Guys. Oh. Guys. Dito lang ako guys magdaan guys kasi guys, hindi ako kasaka guys. Oh. Suot ako guys. Oh, yan guys, yung kanding guys. Iiyawin naman ngayon. Oh. Ayan na guys. Guys, oh. Ayan na guys, ayan na guys. Oh, wow, malalaking ang guys. Uy. Ito na guys. Oh. Ayan na guys, oh. Oh, oops. Ayan na guys. Pili guys. Oh, ayan na guys. Oops, kinapitik-pitik. Aryo. Ayan guys, yan yung may chewy namin ng may-ari guys. Oops. Oh. Sampul anay, sampul. Sampul anay. Para malaman natin. Oh, guys. Oh, Ito na guys. Ayan na guys. Buksan na guys. Buksan na. Malaman natin guys. Ayan na guys. Oh ha. Tingnan natin guys. Oh. Ito ngayon guys ha. Tingnan natin guys. Oh. Walang halong biro guys. Ito na guys. Uy. Virgin guys. Coconut oil. Oh. Ito na. Dami sila guys. Yan na guys. Buksan mo para malaman mo. Oh. Buksan mo para malaman natin. Guys, ito yung may-ari ng asinda ngayon dito guys. Tingnan mo guys. Yan. Oh, ayan guys. Linghod. Oh guys ha. Ayan guys. Ayan guys. Oh guys. Tingnan nyo guys. Malapit na guys. Nahulog guys. Tingnan mo guys. Yan guys. Nalaglag guys. Oh. Oops. Lasing na guys. Oh, ayan ha. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. Ito guys. Vlog to guys ha. Tingnan mo. Oh, ayan na guys. Kunin. Ayan na ha. Oh. Dito kami ngayon. Oh. Doon. Ito. Oh, ito na. Sampol. Ayan na. Tingnan mo guys. Dami kami dito guys. Guys, nagbablog ako ngayon dito guys. Nandito ako. Tingnan yung mabuti guys ha. Ako ngayon ang nag-iisang vlogger. Nandito kami ngayon sa asinda ng aming tsuhin. Oh. Nan. Oh, guys, tingnan nyo guys.
Mababa lang guys, mababa. Oh. Hindi, sila mo taas, oh. Oy, ayay ka. Ito na guys. Oh, ito na guys. Guys, oh, yung mukha nila guys. Yung mukha nila guys, malapad. Ayan na guys. Oh. Kung ako naman, dito pa, oh. Ayan na guys. May doon pa guys. Oh. Oh guys. Yung ayam nila guys, oh, masyadong magahod. Guys, yung ayam nila masyadong magahod. Kay, may ari pati kay. Ari pa. Alam nyo, ako ngayon ang nagbablogger. Oh. Hindi na, Juna, Dri, sa piyak. Ari, Dri. Oh. Kuha nyo. Oh. Guys, ito yung tsuhin namin guys, yung may-ari ng asinda guys. Oh, nandito ngayon kami guys. Tingnan mo guys. Ayan na guys, tinuro kung saan kami kukuha. Oh. Oh, ito guys ha. Oh. Ito guys. Nan. Ito na guys. Bao mas maganda. Nan. Guys. Op. Tingnan natin kung mas maganda. Ito yung may-ari. Oy. Oh, ayan na guys. Tingnan nyo guys. Kung kano kababa yung pan guys. Oh, ito na guys. Tingnan nyo lang guys. Dito nyo makikita yung niyog. Niyog, maputot nga niyog. Ayan na guys. Oh. Ayan. Ito na. Guys, may dito guys, may gold na niyog. May gold na niyog. Tingnan nyo guys. Oh, yan. Guys, kasi ngayon, Pasko, open kami dito sa Sinda guys. Oh. Oh. Ito na guys. Pag may kakao man dito guys, oh, marami guys, oh. Tingnan nyo guys. Oh. Oh, ito na guys. Guys! Nandito pa guys! May dito pa! Hindi nyo lang alam guys! Dami pa dito! Magpunta kayo dito guys! Guys! Nandito pa guys! May dito pa! Ito pa guys! May dito pa guys! Oh! Wala pang kwan guys. Bilangon. Tama na kayo, bilangon. Kuha na, may anak pa siya. Okay guys, okay na guys. Okay nak. Nakatanak. Uy, tingnan mo guys. Yung chocolate. Kakao. Oh, sige na nak. Dala na anak. Okay na. Okay na. Yung may-ari guys, yung tiyoy namin guys, lang dyan guys. Yan. Ito na guys. Guys. Ano na guys. Daot guys, kung sa Bisaya. Daot. Okay na guys ha. Ako isa din, lupa mo din. Oy! Okay guys. Wala nang kanding namin dito ngayon guys. No, boss na. Oh. Kit-kit yan din. Tani, basa ko si Moya Arilo. Ren. Damo-damo na tukuan la. Hindi ito maubos. Ikaw kuwada. Ito na guys. Mutani ni Ito na guys. Lo. Lubid insan lo. Ano masimo, nagtuwa wala lubid. Guys, tingnan yung niyog namin dito guys, oh. Parang may titi guys. Oh. Ano masimo? Anong masimo guys? Parang may titi yan guys. Oh. Magpunta tayo doon. Ito guys, sila yung may-ari ng Mayasinda ngayon guys dito guys. Oy, tingnan mo guys. May parot dito guys, oh. Oh, tingnan niyo yung parot. Ako pa isa may batik. Oh. Kapyan niyo bon. Oh, ito yung parot guys. Mas maganda yung parot namin dito ngayon nang dito lang. Oh. Oh guys. Dito kami ngayon guys. Ipagkikulay nila.
Ta. Oh. Ito na guys. Ito na guys. Tingnan mo yung guys, yung tao guys dito guys. Oh guys. Uy. Kung sino man nakakilala nito guys, pakiklaim guys. Kaya may dala na sa guys na bukan. Ito guys, nan. Kung sino yung nakakilala guys. Oh. Ha? Alam na. Yung nakapula guys, siya yung may-ari ng baka guys. Ah. Tumatagol ako ngayon guys. Ayan guys. Tingnan nyo sila lahat guys. Yan yung mukha ng nagkuha doon guys. Nan, ito yung may-ari ng asinda guys. Ito, at saka ito. Nan. Ah, uy! Coconut! Coconut! Guys, tingnan nyo yung mukha nila guys. Ah, oh. Yan guys. Oh, ang daming niyog. Oh. Vamos a pegar un casero.